براہ راست اس وقت آپ بول کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حلف برداری کی تقریب۔ عزت معاف گورنر بلوچستان اجازت ہو تو آج کی تقریب حلف برداری کی کارروائی کا آغاز کیا۔ جناب قاری زین العابدین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کے لیے تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو اور بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم نے اس سے عہد کر لیا، اور نہ توڑ دو قسموں کو انہیں پختہ کرنے کے بعد، حالانکہ تم نے بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تقرری کے بارے میں عزت مآب گورنر بلوچستان کا حکم نامہ حسب ذیل ہے، جو کہ میں پڑھ کے آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 18th August 2023 order. Pursuant to the recommendations of the Parliamentary Committee constituted under Clause 2 of Article 224A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, and in exercise of powers conferred under Clause 1 of Article 224A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, I, Malik Abdul Wali Kakar, Governor Balochistan, appoint Mir Ali Mardan Khan Domki as Caretaker Chief Minister Balochistan. Accordingly, in terms of Clause 5 of the Article 130 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, I call upon Mir Ali Mardan Khan Domki to assume the office of Caretaker Chief Minister Balochistan and make before me the oath of the office in the form set out in the 3rd schedule of the Constitution before entering upon the office, given under my hand and sealed on 18th August 2023, Malik Abdul Wali Kakar, Governor Balochistan. اب عزت مآب گورنر بلوچستان سے گزارش ہے کہ نامزد نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے حلف وفاداری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امیر علی مردان خان ڈومکی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا
पाकिस्तान का अमी हामी और वफादार रहूँगा। और वफादार रहूँगा। ये कि बेइज्जत ये कि बहैसियत निगरान वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी और कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी सालमियत इस्तेकाम बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। ये कि मैं तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहूँगा। ये कि मैं ज़ाती मफाद को अपने सरकारी किरदार या फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ दिफा करूंगा। ये कि मैं हर हालत में तमाम लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इतला नहीं दूंगा न किसी पर ज़ाहिर करूंगा। जो बहैसियत निगरान वज़ीर आला सूबा बलूचिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। ये मेरे इल्म में आएगा। जबकि बहैसियत निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़हू अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। ओहदे का हल्फ उठा लिया है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली खान काकड़ ने उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान ने निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है कोयटा में मुनक़िद हुई, इस वक्त आप बराह रास्त मनाज़िर भी देख रहे हैं। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान से उनके ओहदे का हल्फ लिया है।